गाइज वेलकम बैक टू माई टूसी ब्लग। आशा करी तुम्हारा सबाई भालो आछो, आमिओ खूब भालो आछि। तो आज के सियानिर षष्ठी पुजो होच्छे, कार्तिक पुजो होच्छे। तो चलो पुरो भिडियोटा तोमरा देखते थाको। चलो जावा जाक। आजकेर भिडियोटा এই পর্যন্ত। দেখা হচ্ছে পরের নেক্সট ব্লগে। ততক্ষণ তোমরা সবাই ভালো থাকো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।